जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि जैव विविधतार गुरुत्व बा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो कौन कौन इम्पोर्टेंस रही है बायोडायवर्सिटी आम जैव विविधतार आम पृथ्वी पृष्ठ आम परिवेश। तो पे पृथ्वी पृष्ठ में नाना जातिर प्राणी और उद्भिद अवस्थान करते हैं। जाने भिन्न प्रकार प्राणी देखुचे आम गोटे प्राणी और आम भिन्न प्रकार उद्भिद देखुचे जैक आम उपकार आसी था। प्रकृतिर यही असरंती भंडार मानव समाज में आनंद और विस्मयर उत्स तथा सर्वोत्तम जीवन धारण पंथा। तो प्रकृतिर जो असरंती भंडारटा रही है जो आम जैव विविधता रही भिन्न प्रकार परिवेश रही है से गोटे समाज मानव समाज से गोटे आनंद और से गोटे विस्मयर उत्स तथा से गोटे सर्वोत्तम जीवन धारण पंथा। जैव विविधतार गुरुत्व निम्नलिखित केत दृष्टि अनुमित हो पारे। तो कौन कौन देखा कौन कौन गुरुत्व कूट रही तो देखिए पे। तो प्रथम है पे व्यावहारिक गुरुत्व खाद्य वस्त्र औषधीय भेषज मूल्य जालेनी पशुपक्षी शिक्षार इत्यादि प्रत्यक्ष मूल्य भाव में परिगणित। तो मैंने प्रत्यक्ष मूल्य माने तार व्यावहारिक जो गुरुत्व जब आम खाद्य रूप व्यवहार करें माने परिवेश देन वस्त्र औषधीय सब विभिन्न प्रकार व्यवहार में आम लगुचे आम व्यवहार एगुड़ सब आसूसी। आसला पे उत्पादिका गुरुत्व यह जैव विविधतार एक प्रत्यक्ष मूल्य। तो ये गोटे प्रत्यक्ष मूल्य आम जैव विविधतार जैव उपादान सब संगृहित हो वाणिज्य कारोबार लगी तो ये सब वाणिज्य कारोबार आम लगी था। यार जातीय तथा आंतर्जातीय गुरुत्व रही यार जातीय और आंतर्जातीय गुरुत्व रही। जैव विविधतार परोक्ष मूल्य मानव समाज अर्थनैतिक अभिवृद्धि में साहाय्य करें कि प्राकृतिक संबल को उपयोग कर न था। एगुड़ कौन कौन देखिए पे सामाजिक मूल्य पे देख 3 नंबर जैव विविधतार ह्रास परिसंस्थार प्रक्रिया यथा शक्ति प्रभाव और जैव भूरासायनिक चक्र उपर गभीर प्रतिकूल प्रभाव पकड़े। जो सामाजिक मूल्य पर जब देखा तो जो जैव विविधतार ह्रासटा परिसंस्थार प्रक्रिया यथा जमी आम जो तार सब प्रक्रिया गुड़ रही परिसंस्थार बा इकोसिस्टम आम जानचे पे जमी एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल बा जैव भूरासायनिक चक्र और शक्ति प्रभाव से मन कौन प्रतिकूल प्रभाव से पकड़े आ सीधा सड़क व्यक्ति तथा समाज को प्रभावित करते। आमर जो सामाजिक मूल्यटा से व्यक्ति तथा समाज को से प्रभावित करते। सांप्रतिक वायु तथा जल प्रदूषण समस्या तथा विश्व जलवायु परिवर्तन अनुधान कले जैव विविधता से केते गुरुत्वपूर्ण ता सहज अनुमेय। जदि आम विश्व जलवायु परिवर्तन देखा जब आम अनुधान करवा ताले कौन ना पे जैव विविधता एत इम्पोर्टाट बा एत गुरुत्वपूर्ण जे आम से सहज जापर। तार आचरण विधि कौन देख पे सांप्रतिक परिस्थिति जैव विविधतार ह्रास एक गुरुत्वपूर्ण समस्या। तो वर्तमान परिस्थिति रे आम जैव विविधता जो ह्रास घटुची दिन दिन से तार परिमाण कमी कमी जाऊँगी तो गोटे गुरुत्वपूर्ण समस्या सब बड़ समस्या। या रक्षा करने यथेष्ट सतर्कता अवलम्बन कर पड़ो माने कौन कौन माने बहुत जदि आम यार रक्षा करें किसी ना कि सतर्कता अवलम्बन करा पड़ो। जैव विविधता ह्रासर प्रधान कारण गुड़िक कौन कौन देख पे प्रथम है जैव बासस्थान और ध्वंस साधन। तो कौन कौन कारण कौन जैव विविधता आम ह्रास हो प्रथम कारण है जैव बासस्थान तार वन्यप्राणी शिकार माने जो जंगल रोथि प्राणी बा पशु गुड़ जो रोचे आम पक्षी गुड़ रोचे आम शिकार करें। नूतन जातिर उद्भिदर प्रवर्तन परिवेश प्रदूषण हूँ सब गोटे मुख्य समस्या। आकस्मिक विपद हठात कौन गोटे विपद आसे से कौन जैव विविधता ह्रास घटी था। देखिए पे कौन ना जैव विविधता ह्रास परिप्रेक्षी जीव जगत को 4टी संभाव्य क्षतिकारक श्रेणी विभक्त कर। तो 4टी कौन कौन गोटे है पे विलुप्त प्राप्त या प्रकृतिर प्राय परिदृष्ट ना नुहे तो आम कह विलुप्त तार विलोप उन्मुखी निकट भविष्य से विलोप हो संभावना। आसला विपदग्रस्त सांप्रतिक प्रतिकूल प्रभाव जारी रही विलोप उन्मुखी पर्याय जावाई संभावना। विरल यह श्रेणीर संख्या बहुत कम। तो गोटे गोटे मुझे नहीं जाऊँगी पे जमी से गोटे विलुप्त प्राप्त जमी आमर है डोडो तो से पूरा विलुप्त से आम आखि देखा जाऊना जमी आमर निकट भविष्य विलोप हमारे सब संभावना एमती जमी आमर गोटे व्हाइट टाइगर आउ माने टाइगर बाघ गुड़ी आम संभावना अच्छी विलोप हो पारती कारण समय संख्या कमिगला वज्रप्राप्त से संभावना है। सांप्रतिक प्रतिकूल प्रभाव जारी रही विलोप उन्मुखी विभिन्न प्रकार प्राणी विलोप उन्मुखी माने आगे दिन गले से भलसे देखा तो विरल तो एमती अच्छे बहुत कम जो कि कम अंचल ही देखा जाती भलसे देखा जाऊ ना मैंने दिन गले देखा पूरा शेष हो। तो जान पे ये 4टा तो तुम पिला बेलू भी जानते हो विलुप्त जाति विलुप्त प्राय जाति तार विपदग्रस्त जाति गोटे विरल जाति। तो ये 4टा मन रख पे तार जैव विविधतार संवेदनशील अंचल बा हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो कौन देखिए पे हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी
ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନଥାଏ ସମାନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ରୁହନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ କମ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ବି କମ୍ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳତା ପାଇଁ ଜୈବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଜୈବ ବିବିଧତାଟିଏ ଦୈନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ମେଗା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଜୋନ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ ତାକୁ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମେଗା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଜୋନ୍ ଜୈବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ହୁଏ ଜୀବଜଗତର ବିନାଶ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇପାରିଲା ନହେଲେ ପରିବେଶର ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବଜଗତର ବିନାଶ କରୁଛି ତାକୁ ଆମକୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ 12ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ମାନେ 12ଟା ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଯିବ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ ହଟସ୍ପଟ୍ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଛି ବା ଏଠାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେକ୍ସିକୋ କଲମ୍ବିଆ ବ୍ରାଜିଲ ପେରୁ ଇକ୍ୱେଡର ମାଡାଗାସ୍କର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାଲେସିଆ ଭାରତ ଚାଇନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତ ଏଇ 12ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ବିପଦ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀର ବିନାଶ ସାଧନ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀର ବିନାଶ ହେଉଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତା'ର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସର ବିଖଣ୍ଡନ ବା ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ସହରୀକରଣ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତାର ବିପଦର ବା ମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦର କାରଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କାରଣ ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତାର ବିପଦ ପ୍ରତି ତା'ର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ବିଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ତା ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ନା ଆମ ଦେଶୀୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ରୋଗ ବା ମାନବୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୋଗ ହଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ରୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ସେ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ବହୁଳ ବିନିଯୋଗ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ବହୁଳ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ବିପଦର କାରଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅବାଧ ଶିକାର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ବନ୍ୟଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ 9ଟିରେ ଥିଲା ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମ ଜୈବ ବିବିଧତା ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜି ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବା ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।